फाइनली गाइस हम लोग का काम अभी छोटी होने वाला है। अभी सुदन कुछ बोलेगा इसके बारे में। कितना काम किया है यार, कितना काम किया है। बारिश आ गया, चलो चलो उतरेगा उतरेगा। बारिश का मौसम में क्या बोलेगा। हाँ तो भी ज्यादा काम कर लिया। चार आदमी ज्यादा नहीं हम लोग। বাইরে তো আর বাইরে যেতে এই ঝুলের উপরে মারছো কেন স্ক্রু মার্ক শুধু আমি কেন নাকি সব পার সবসে বাইরে আর ভিতরে হলো মাইরে মনরা কাম করতে না কাম করতে আসছো মারা গান মারালে ওরা ওর মারছো দা দেই হনি কি মারে দম ওমনি কোন হলো পার হয়ে গেছে গা বুগুর ভিডিও স্লো মিশন বানান না কই যাবে। ভাই তো বুঝছো না ওরে মারো ওরে মারো ওরে মারো এরে যাইতে মারলে রে কাজ করতে পারো না, কাজ করতে এসেছি। नहीं पोसेगा काज करते जाने ना बड़ा काज करते बड़ा शुरू में देना से हमारे नहीं लाउरा আমার হোলটা দে মারো বড়া বিল্ডিং এ নাই পরস না সেট করে মারো মা হোল্ড হইছে দিয়া এনে 20 ফুটা বড় বড় করে দেই মাথায় ক্যামেরা বাড়ি হ্যাঁ ও না নাকি চল হ্যাঁ গুড়ু গো গুড়ু দেখা যায় না, মানুষটা দেখান নাকি। ए गुडू एमराय फोटो मारू गुड़ू गो इंगे है साहब उदाई हियलर मत पूछ दाও ते फिर मुगले गेले हे मार्केट तो बहुत दूर है जनरल नहीं दूंगा मारे एक तो कष्ट होता